am te klomaya faru tini Jompoijola Sport School Foundation Uston Leng ceremony ni tini ni pandane ojama borom ganang MDC Oma Shankar Deborma bono paiplaya hambai te klomaya faru Paisok pajak chini Tribal Welfare Minister borom ganang Bikas Deborma char tini boni coba mumbai ni jeng o sport school log tini o jaga panda khalai mano hani bang bono belai ke hambai tebu paisok pajak chini EM sport borom ganang Suhel Deborma bono bahai ni pipe hambai paisok pajak chini borom ganang EM Ronel Deborma PWDRD bono bahai ni pipe hamjagma te klomaya faru tebu chini am chaini Tagarjola am chaini borom ganang MLA Bichoji Koloi bono bahai ni pipe hamjagma te klomaya faru paisok phaja o jaga teibu chini additional CEO executive engineer chief engineer chini joint chairman vice chairman Sipaijola zonal ni Jompoijola ni sub zonal chairman teibu chini social activist or tongo borona jotono kha kaham tei klomaya faru ani sai sikang sanai rok blai nangmani kok sai thangbai kha nerok jotono khonakha tini chini bubagra bo phaini tongmani jefra date fix khalayo aphorno bo khonani program ni no chawo boni meeting tongo Amit Shah bai Delhi wo hai hne chawo hai phano bo 15 tarik phaiwei tini haiwo manjagoi sarai baya Kolkata Delhi thangpainai hai hne chawo program fix khalai mani miapra kok salaikha engge tabo o kwasa ni bagoi fog ni bagoi fly rok dilengo hai hne onek somoyo emergency rok cholafera khaini hinke possible ongya hani bangoi bo phaimalia hai phano bo sawo boni hamjak mong lukorok no rodani bagoi nerok no rodani bagoi जों tini sport school or jaga kaisa oitihasik din historical day जों kalai cheke wansok naikha hinke to baksa borok samung nangje phano ngoi mano chini thongkorong rok no opportunity ronani bagoi chini bubagra always sak tharoi tongo especially football chini Tripura ni bisingo football no jotoni sai priyo Agartala A division B division C division jodi competition ngkhangke league ngkhangke joto chini Tripura mangno othoso age Agartala o simi no sport school nei chung nokjago aro boroni sai sek bai cholego tini chung saima kha aroni o kwbangma event phurungjago trainer rok tongo nini PI rok tongo tini media rok sungkha omo bahake titi ADC hafang baki chakri nanai hnoi jefro sport school ni proposal lohu afro recurring fund ni bagai proposal tongo or jaga teacher bolte sport ni activities jara phungnai course phangkha nini PI phangkha or jaga government tongnai nini nok pharnai tongnai je dangmani or jaga boni bangai oro project sanction ungfro no sukani simone kendra sarkar state government ni hoite wan choi no mono sanction khai raho tabok jefro building complete nai afro starting nani hinke borok fund ho nai state government central government hoite fund ho nai je omo pai nana ni bagai asu government nana ni bagai asu tabok ni simone requirement hojak hinke omo boskango chaloknani bagai kuno problem onglag je tabok badargado cholai tongmani bo haike no chole nai ge tini omo bubagra tongoi no possible ngo omo to joto no siwo age chung Jompoijola chini ki lahai wanthoi maya je Agartala o mani pore si je kuno sini oro chung nogo Udaipur o nog mani pore si nogo Bisalgor o nog mani pore si nogo tini ang proudly chanani musu je Bisalgor sport school kuri Udaipur sport school kuri tabo nini Dharmanagar hayo sport school kuri kho pia bas chini tabo killa Jompoijola baijol hayo sokpai ha ge chung wan choi nai di boroni jaga ongya ko sani chini oro sokpai ha ge chung busuk tabok bubagra netrite tak buskango agok tongo
जे गभर्नमेन्ट ताबक सापर्ट खाइ दङ चिनि वानसौ मोनो जों ताबक इउटिलाइज खाइ बुबाग्रानि वानसौ मोनो इउटिलाइज खाइ बाहायके चिनि तिप्रासा आमचायो डेभलपमेन्ट खाइ मानाय अमो जों ताक साकथारै दङ दिनै जों ओ स्पोर्ट स्कुल 9 कोटी 13 लाख 5टा बिल्डिं कन्स्ट्रक्शन होनाय बाउंडारी वाल लकडाउननाय फिल्ड लकडाउननाय और जगह प्रैक्टिस खाइनि बागै थंनाय नरनि बागै सुबिदा दंनाय ताबक सि जानि जा ट्रेडिशनली फुटबल थंगै जेने जम्पै जलानि निनि थाईलैंड नव थांफायो निनि तामसनाय सुब्रत मुखार्जी कप कम्पिटिशन दिल्ली रौ हा जम्पै जलानि चैंपियन दं फाइजाक जेने किलानि चैंपियन दं थां फाइजाक दिल्ली वो थंगै एसएम कप निरौ नॉर्मली जतो सिवो एसएम कप होनै सुब्रत मुखार्जी कप नेशनल लेवल नि कम्पिटिशन लेवल जम्पै जला चैंपियन फाइजाक किलानि चैंपियन फाइजाक ट्रेडिशनली थंगैसि दिल्ली वो चैंपियन फाइका गे तिनि और स्पोर्ट स्कूल नि बिसिंते फोरोंजागै बर कम्पिटिशन थांनाय हिंके बरनि केरियार न बाहायके नामानाय जों इमाजिन खायनाय दिहायथि आर बायरेनि स्पोर्ट मेन्स रौ निरौ नायनाय दि जारा बिजनेस खायनाय रौ आं चिनि किलाव साफ्रो मासौ बिजनेस खायनाय छे गोबांमा बिलिनियर माया दङ किन्तु स्पोर्ट मेन्स ओंगैसि बिलिनियर गोबांमा दङ मिलिनियर या बिलिनियर सि कम से कम 50 जन ऊपर वाल बिलिनियर दङ स्पोर्ट नि अमर खायनाय र जारा खेला थंनाय र इंगे चिनि अरनि ताबो 50 100 जन आंनाय और चला 50 बोरै 50 बरनि बिसिं खरकसाफानो जदि गोरोंमा ओंगै फायखा हिंके अमचिनि बा